नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आजिर आय एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी जोटा कि आज मुझे भिडियो मध्य आपको जनइबी जो मैंने नुआ कर एप्लाय करेंगे तो से गोटे बहुत बड़ा खुशी खबर से सब विषय में टोटाल डिटेल्स भाव आपको आज मुझे जनइबी भिडियो को फास्ट और लास्ट पर्यटन देखो आप संपूर्ण भाव भल भाव बुझीपारे ठीक है। जदि आप भिडियो नुआ अच्छा तो भिडियो को लाइक करें चैनल टी को सब्सक्राइब करने जमा ही भूलु। तो दर्शक बंधु सुभद्रा योजना यही किसी दिन हम आपने सुभद्रार चतुर्थ किस्ती जार मूल्य हूँ आपने 5,000 टंका लेखा सुभद्रा पैसा पाइले। तो बर्तमान गोटे गोटे ब्रेकिंग न्यूज कि बर्तमान माने खुशी खबर आपन कौन ना आप सुभद्रा योजना आप पैसा पाई जार मूल्य हूँ आपके टंका ना 10,000 टंका ठीक अच्छे। तो 10,000 टंका कौ मैंने पाइबे तो से सब विषय चलते जाना आप प्रमाण सह देखा ठीक अच्छे। तो दर्शक बंधु आप देखिपार बर्तमान आप लिखाई ये कौन ना ब्रेकिंग न्यूज एप्रिल 1 रु नुआ सुभद्रा ठीक अच्छे। तो देखो ताप कौन लिखाई सुभद्रा योजना नुआ आवेदन पर सरकार निष्पत्ति एप्रिल 1 रु आरंभ हो नूतन सुभद्रा पंजीकरण प्रक्रिया सुभद्रा पोर्टाल एप्रिल 30 पर्यंत आवेदन ग्रहण 2026 एप्रिल 1 सुधा 21 वर्ष होता आवश्यक ठीक अच्छे। तो यहाँ है आप गोटे ब्रेकिंग न्यूज एवं पूरा संपूर्ण डिटेल्स भाव में आपको बुझाऊँ देखूँ। तो दर्शक बंधु मत ये देखते लिखाई आपंकर कौन राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति एप्रिल 1 रु खोल सुभद्रा पोर्टाल यही मैंने करें आवेदन मिल 10,000 टंका। तो चलतु कौन रही नुआ नियम तो देखो ये आप लिखाई कि सुभद्रा योजना राज्यर महिला मान आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वावलम्बन पर राज्य सरकार अभिनव प्रयास सुभद्रा योजना अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी को सामिल करने एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कर सरकार को अनुमोदन क्रमे आसंता 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026 पर्यंत एक मास सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण कर एप्रिल 30 एप्रिल माने गोटे मास आपर पोर्टाल खोलने जाऊँगी जोटा कि आपको ये मेनसन कराई 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026 पर्यंत आपको गोटे मास आपर पोर्टाल खोल। तो मुख्य विवरणी कौन रही ना आपर आवेदन अवधि केते समय रहा 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026 गोटे मास आपर अवधि रही आप गोटे मसरे आपने एप्लाय करेंगे। तो चलो जाना आपंकर कौन बयस लोक मैंने एप्लाय करेंगे केते तारीख सुधा आपंकर 21 वर्ष होता दरकार। देखो आपको लिखाई बयस सीमा 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य होता आवश्यक। यार मान्य हूँ आपंकर बयस आपंकर एप्रिल मास सुधा 1 तारीख सुधा आपंकर बयस 21 वर्ष हो जाए आपंकर बयस 60 वर्ष कम होती ताहले आपने को एप्लाय करेंगे। तो नुआ जो मैंने एप्लाय करेंगे चाहते बयस 21 वर्ष हवा दरकार केते तारीख सुधा ना 1/4/2026 तारीख सुधा आपंकर 21 वर्ष होता दरकार। यदि आप 60 वर्ष कम अच्छे सुभद्रा पैसा पाई ना ताहले आपने आउ थे एप्लाय करेंगे। सहायता माने आप योग्य विवेचित हिताधिकारी मैंने 2026-27 आर्थिक वर्ष योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका सहायता राशि पाइबे। माने यार मान्य हूँ मैंने 2026-27 ठीक अच्छे आर्थिक वर्ष योजनार अवधि जो मैंने पाई ना पैसा 2टी किस्ती आपने पाइबे। यार मान्य हूँ देखो जो मैंने नुआ कर एप्लाय करेंगे एवं तांकर बयस 21 वर्ष हो तो से कौन कर 2टा किस्ती आपने पैसा पाइबे। गोटे किस्ती आपको मिलता आगुरी सुभद्रा पैसा 5,000 टंका लेखा मिलता एवं बर्तमान जो आप नुआ कर एप्लाय करेंगे तो सेटर आपको 2टा किस्ती आपको टोटाल 10,000 टंका आपको मिल जोटा कि आपको ये मेनसन कराई ठीक अच्छे। तो तापर कौन पाइबे देखो आपणकर क्यों मैंने आवेदन करेंगे। देखो जो महिला माने पूर्वर सुभद्रा योजना पर आवेदन करना केवल से ही माने ही यही समय सीमा मध्य नूतन भाव आवेदन करेंगे। पूर्वर आवेदन कर महिला को आवेदन ग्रहणीय हेबो नाही। नुआ आपको कौन अच्छी नुआ गाइडलाइन आसिकी जो मैंने महिला माने पूर्वर सुभद्रा योजना पर आवेदन करना ठीक अच्छे। माने आपणकर
ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବେ ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇଁ ହକଦାର ହୋଇଥିବେ ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ASK ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ CDPOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଘୋଷଣା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲି ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏତେମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର EKYC ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍ ସେଇଟା ସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇରେ କ'ଣ ନେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ EKYC। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ EKYC ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର EKYC କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି EKYC ନ କରିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ DBT ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଥିବ ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେକି ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ DBT ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ EKYC କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଉଇଥି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସୁଭଦ୍ରାରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର OTP ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ସରକାର ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।